Всім привіт! З вами я, Зомбі Кай. І ми продовжуємо играти игру. Какую я и хотел. Играти игру. Какую я и хотел. І можна зробити так. Почекайте. Щоб я бачив. Що я мікрофон, потім не розумію, коли він включений. Go, 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 go. What the? А можна пройти? Спасибо. Это коммуникаты? А, ні. Так, хука попросить. Так. Ви не можете відслідувати і три. А, вот, да. Видите? Ну, побивит. Це... Доброго вас здоров'я. Я би хотів поговорити, що робити для нашого сюжета. I noticed some of the Skalitz men look like they've been in the wars. Has something happened here? There's a local brawler who takes on all comers for bets. If you beat him, you get some silver. If you lose, you have to do his job for him. Oh, I'll have to look into that. How are you coping? As well as we can, Henry. You can be glad Sir Radzik took you into his service. I hear you even go hunting with Lord Capon. I've been once. And I don't think it'll be happening again anytime soon. Ah, it's a shame. Because I was going to ask a favor of you. I'm sure you know there's a lot of hungry mouths here, so I thought you might be able to help. Ну, давай. Я не браконьєр. Я не... You mean you want me to bring you game from the woods? Are you mad? That's poaching. No, that's not what I meant. It's the townspeople here who have a taste for game. They want to live like the nobility, see? A few of the burghers have been to see me already, to ask if we'd try our luck in the woods. They promised us supplies in exchange. Flour, lard, eggs, and the like. But we can't afford to take the risk of poaching. We're barely tolerated as it is. If one of ours got caught in the woods, they'd hang him from the nearest tree. But I was thinking, you're in Sir Radzik's garrison, and you go hunting with Sir Hans. You could help us. Я попитаю, конечно, почему бы и нет. Well, I got away with brawling with Lord Capon. Great, Henry. I really am. All right, I'll bring... Thank you. Hmm? You'll be... Ти...
Алло, я-то не договорил с тобой. У меня там задание. У меня здесь задание. Я все что игру стали, да? Вот. I'd like to ask about our former neighbours. There are jobs here for some of them, and I have to pick people. The bailiff told me about it. He still wants our people to do the knacker's job? What of it? It will benefit everyone. Not everyone. There's not enough work for everyone, and no one wants to do the knacker's job. But having a job can save someone's life. Water carrying, maybe. But if they have to do a job that's not fit for a decent person, only for the knacker or the executioner's servant? So you think there's no point in it? That it's better to beg than have a job, even if it is hauling shit? You forget that that's a job for the knacker's hired hand, not for displaced people. When we return to Skillets, they'll never be able to rid themselves of the stink. Ну, ты за... So, do you know who's most in need of some coin and is fit for hard work? Everyone... Who should I talk to? I'll talk to them myself. И ты за... I'm also looking for... О, и ты. Thanks. God be with you. Можно было и с каратом. Я так думаю. Доброго денечка. Доброго дня. Я хочу убить поварку. The bailiff sent me. He said you're looking for a cook. That's right. I'm searching for a good cook, but I've said all that to our esteemed bailiff. Well, I offered the bailiff my help because I know the Skallets folk. Ah, I see. Well, ask away then. Do you have any particular requirements for a new cook? Well, it would be an advantage if she knew how to cook. Well, yes, but the bailiff said you had other conditions. Well, I want a woman who's capable of looking after the house when I'm away on business. Young, nimble. What for? I want her to impress people with her food, not her face. I understand. Sorry. Ну, так вот. Викоробить. Водоносить. I also heard there are vacant carrier jobs. Yes, yes. Гарантия ніколи не прокутів повороту от тока вихора, якщо багато грози на Ой, слухай, а та вихори і мої землі. А я що вам нужен люди, щоб викорабати отаху. I also heard that you need... Бля, як тут эти игры не фото озвучки просто, пацаны. Ну все. Я вам балакаю серйозно. Тут дуже сильно не фото озвучки, типа. Тобі взяти і якусь озвучку йобнути тут, тобі... Типа, мікання ігра мала бути з озвучкою чогось. Ну, типа, нормальна людина, як я. Типа, я не буду читати ту хрітинь, я вам серйозно балакаю. Я врав і пішов нахрен. Типа, нахрена мені читати якась... Я тебе хочу карати поговорити. Мої почення. А я зіграємо в кості. Ну давай висмачу. Що пальці? Прибам та прибам, це не сісо. I lose my shirt again. Стоп. Дай ну. И потом... Я помню. Бля, я тільки 150 заберу. А, не, я нихуя не заберу. А это если возьму, не. Это, не. А если это 2 возьму, то... А, ну чё. Это... Просто запросить счет и бросить снова.
Ой-ой-ой, это ошибка была. Да, конечно. Ну, не. Пропустить. Бля, я тебе... У мене було весь 1, 2, 3, 4, 5. О, блядь, ніхуя собі. Вона хоче... На тебе, блядь, тільки брати. Тебе було вишу там щось. Ну, типа, я і не ебанашка. Вот и все. Набрать очки перед... Вот. Одиничку. Ну ця одиничку забери, ёб твою мать. Че, бля, який странно игра, я тепер тут понимаю. Чем тут может быть интересно, я не понимаю. We'll see. И не удастся, да? No luck tonight. Тройка, двойка. Вот типа таку можна взяти. От. А, тільки 3 можна, да? Ні. Топ. Топ, а якщо я так зроблю, то я мху. А. От. Топ. А це я можу передати ход? Топ, я якийсь хуйню якийсь там не тепер. Типа я хочу тебе передати ход, а чо? Не запитати щось і просто... Ну, давай так. Бля, якась хуйня странна. Ну, конечно, у меня двоек не хватает уже. Come on. It's time I had Шо a камон, throw. блядь? Мне какие крапли тупить нахуй. Not afraid of anything, eh? Ну да, люди, которые... Не, мне да, не видно. You'll lose everything. Да, гамно. А ні, вийшов. Ну да, набрати очки і дати ход. А ну. Типа тут може 4 буде 4 очко, у тебе буде 1000. Топ аку. А, я це разом набрати. А, це буде 1000. Ясно, все, поїхали. Це буде 300. Ну, 350. This'll be the one. Damn. Блять, ты кто? Блять, и не играть эту игру. Я чуть не понял, как это работает, Ну, типа, я хочу у тебя такого взять и... Взять и пропустить, но я не могу хоть что-то пропустить. Топ. Топ, какая херня странная, вот честно. Он, типа, 5. Хотя так было не можно, так не можно, так не можно. Мне, блядь, не тупо. Типа, а як ті кости работають вообще? Типа, тут очки надо набрати і що? А тепер думай. Не, запечати отака і буде.
This'll be the one. God's holy hat. Чё я нихуя не понял вообще? Иди спати. Кить. Чего? Ну давай. Ну да, сюда. Топ. А, 5. Так, это будет 350. Не, я даже не буду, типа, буду так помаленьку набирати. Тройки, 5. Це 5 надо буде брати. То 5, а нашу 5-1-5-0 є тут. То буде 700. Блін, я тут не розумію цієї гри. 1, 2, 3, 4, 5. А як це робити? Я маю тут тільки 1. Ну, коротше, старано якось. That's it. What the hell's with these damn dice? 5 який уровень? А, може я розумію, що я не міг туди перекинути ход. Да ну, мені просто за по ньому. І щось в мене не буде удар такое. Блять, двойки нема. Нету двойки. Ё-моё. Записать счет и бросить снова. Ah, come on. It's time I had a throw. Качуну сторону. Капець. Типу, 1, є, 2, 3 нема. Оде тройки нету. А от що мені робити, тими тройки нету? Я тут можу сість. 2. І 4. Ну, тройки мене нема. А, то без притульки. Блять, тройки нету. Ну, давай, вот такой просто тупо интересно. Use your head, man. You'll lose everything. Наоборот, скипер. Передати ход. Коть, у мене виходить 1, 2, 3, точки. I might as well go and... Да, Коть, якщо нема одинички і 5, то ти не можеш бити кидати, да, ведь? Да. Так. Ви хочете использовать удачу, вы будете поханця і это игра. Так, один тепер точково. І... Ні, якось то якось старанно. Типа, то я не можу, типа, любу не перекинути. Так, 1, 2. Тебе не хватає, блін. Тоді одиничку бросим зайдем. Надо 5 знайти. Да, в мене нема. Я понял, як вона робить типа ця ігра. Типа ми можемо тільки одиничку і 5 перекидати. Топ, а, і мені передав ход. В якому смысле передав ход? А тут можна передавати ход? Сразу. Це не странно, я так. Ой, ёпкаю год. Набрати очки і передати ход. Беремо отаку. Блять, сесть тут. Еще что вот таке. Ну типа и все. И вот эту ночку прям. Я победил. Блять, не победил. Не, якось ну, якось странно, мені кажется, ця ігра. Ну типа я тут вникнувся не можу в цю ігру. Я думаю, що він не бере там такі там кості.
А я не можу їх брати просто. Finished. Чи не, мені хочеться 1, 2, 3, 5 типа набрати ці. 1, 2 нема. Двойки нету. Отако. А. Типа беремо, перекидаємо ход. А я міг победить. Ну я хочу попробувати. Блять, ну не вийде мене. Тогда, все, отбой. Миссия. Ну, пока. Спасибо за игру. Game. You deserve it. Якась вона ігра стане. От що скажу я вам. Тобто знов надо йти? Розпасувати людей? А, стражника надо розпустити. Тільки я не можу розпустити. Тобто я не знаю, що надо робити. Я чуть в ігру вникну. Та погрійтесь тим, кому нужна робота. Поїздіть рядом. Так, тобі не будемо говорити, йдемо іскати когось іншого. Поїскати, на якому робота треба. Ой, боже. Так, коняка моя. Кабівка. Тявки надо. А нахрен ми тявку йдемо? То було б як милися. Доброго денечка. Доброго тебе дня. А вы ключ из игры, как зовут ключ? Как? Это вы, а я работаю. Так, это я. Or I did, before those devils rolled in and burnt down Skalitz. Why do you ask? Ну чё, я еще хороший пас. And everyone I asked sent me to you. I've been blessed by God. So it seems. Anyway, the local merchant wants someone who can cook food fit for nobility and take care of his household. Well, Father Francis was very fond of good food, but I can't just go serve someone else. Ну, а почему... Merchant Hagen isn't just anybody. Oh, I've heard of him, but he's a good Catholic. Really? Well, yeah, sure he is. True. People still talk about the lovely service he arranged for his wife's funeral. So you wouldn't mind being his housekeeper? Well, I don't know. What will Father Francis do? Ну, вам ведь ему боти не нужно. А что Where's Father Francis now? I don't know. The last time I saw him, he was going to confession in это было Sassau. еще долго. But that was before all these terrible things happened. I've heard no word of him Мать ему, since then. Does he go to Sassau often? Where does he stay when he's there? Not so often. About once a month. He always used to stay in the inn near the monastery. Да, ну я тебе звук So he wouldn't установлю. have far to go. I'll ask around about what happened to Father Francis. Пауза. I'll let you know. God bless. Блять, устизитесь. Блять, я нету вам кто, блять? Не, найдите... Я вам, блять, что нахуй? Походите с тем, кому нужна работа. Окей. Работнички, блять. Ну, блять. Доброго дня. Доброго тебе здоровья. Ну, работа, да. You're one of the people interested in work? Well, Alex told me that I'm supposed to ask about a job carrying water. That's right. But first I'll ask you a few questions. You are... Тебя зовут? Peter, but everyone calls me Rock. There was more than enough Peters in the mines, and not just in the mines, so... Ты работал на руднику. At the mines? So you're a miner? That's right.
I worked in the East Shop, and I hope I'll be working Дальше there все again. равно буду там работать. Но я вот тут подумал, а ты ничего не слышал от пана, когда он справился снова? Я не знаю, но я здесь не до этого. Я не знаю, что он там собирается. А он, наверное, открутил его. Я не поскупить. They won't let a source of silver just sit there. As soon as this thing blows over, they'll open it up again. God willing, I hope you're right. Ты работал на руднику, когда ты можешь носить воду. How badly do you want to carry water? Well, Но сейчас right now не there так doesn't seem to be много much работы work для going on. рудника, а здесь я бы And at least I can earn a заработал few несколько. groschen. It's No. not easy work, though. It's a long way to carry water. Do you think it was easier in the mines? Digging through rock on your knees all day for months on Я end? не знаю. Так, ты мог бы носить в ком-то другому что-то? There's Что one more работал option. носить ТРМО? Carrying shit. What? Вот такая For the knack? панара. Ну, It's a job. это тоже работа. But what would people say? I need money badly, but Ну, я да I не couldn't go back to mining for that. Ну, ты будешь учить. Я понимаю, но нужно было это спрашивать. All right, Хоть я I понимаю. understand. Так, ты бы мог... Ты не заходил в это... Это до войны. Я пока... That's enough for now. Эй, конечно, прости, мужик, но мне надо мужик. Ты типа. Молодой. Мои почтения. Так, я работаю You hear about the water carrying? Да, ведра. Hold your horses. We haven't decided yet who gets the job. I have to ask you a few things first. I can handle the job. Спрашивай. Ну, добре. Мені, ти мог би носити кому-то... Ні, ти можеш носити воду? Are you here because you want to carry water? Носити воду. Well, Ну, я I'd би rather be учив back in знову the вернути. Turning it so fast I'd make everyone's head spin. Ну, But сейчас now I я want to carry water at буду least, разбужать. since there's some money in it. Ну, как ты мог бы носить и так что-то другое? Well, there's also the option of carrying shit. No, Ну, chap. ни за что, я не I'm not собираюсь carrying носить any дарма, shit если around. кто-нибудь... And if anyone tries to make me, I'll break his legs. Ну, блядь, ну типа ты выдумал раз. Это работа для... Блядь, ну... Теперь буду платить выдуваю, ради боже. And what if I told you that you get double the pay? Didn't I Ради mention нового ты something about breaking legs? You did, but more money? I wouldn't be under the winch anymore. More like under the... Не, тоді давай нам. I know Пока... everything. So, can I go? Not yet. Пока не, I'll- я буду... Ти мене не напухаєш. If you think I'm afraid of you, you're mistaken. We'll see. Блядь, я... Go be with you. Мені мужик надо, ну типа... Ти... Окей, давай ты. Jesus Christ. Слава Иисусу Христу. Как зовут... Ты... Are you here on account of the water carrying? Да, мене звуть Віто. My name is Vincent. Nice to meet you. Fine. Диви, ти мог би носити воду, перше все. So you're probably here about carrying water. Ну, Aye, я хочу I want носити to carry воду. That's all. Всі, хто ти би більше нічого Nothing не more to добавить. that's what's needed, ain't it? Как у тебе дела? Что ты зарабатывал раньше? Ты не стал... What did you do before this? Я работал у соуса, ну да, именно. Doing what? Who's your father anyway? А He's, он зав Мозер, he мой was бывший, мой. ходил пить we had a farm near. Really? Правда, я Так, как тебе дела? Ты не мог, кстати, говорить о Я не получу. Это точно. Я шо, я за этого. That's enough for now. Farewell. Блять, я не знаю, кого взять, просто, понимаете? You just going to pretend I'm not here? Типа, давай ты. Блять, вона не смотрить на эту воду. Good day to you. Що ти от мене хотіла? What do you want? Що тобі нужно? I want to work. And Okay, I heard now, you're say the one this. in charge of giving out jobs, not the bailiff. It's true. Це правда, умій готовить. Do you know how to cook? If you know how to make food for nobles, then I might have something for you.
Where would I learn to cook food for nobles? Ну, I want to это... carry А! But Alex has already picked people who want to carry water. He didn't ask Не-не, me then, спрашивай. so I came here Сама решай myself. перед. У мене достатньо людей, это робота не підходить. Ну, мені достатньо... Блядь, я не знаю, это робота не підходить. Be that as it may, I already have the people I need to carry water. And anyway, it's no job for a woman. I'm strong enough to knock you on your... God bless. Ну, хуй його знає, типу я... Блядь, не буду я давати, вона, блядь, я тебе здохне десь. Ну, похуй. Ти прийшов? You're interested in... I am. I agree. А тепер я задам. But I want the work. I deserve it. Think of твої... questions for good for nothing. Сразу йди нахуй. Робота в... Ти справився? Hard work carrying water. So he's Забавно, taking care of her mind. Ну да, вроде. Not quite the same thing, is it? You need brawn to carry water, not brains. I wasn't born a mine owner, you know. I've done my share of boarding. Ну, що ти можеш... There's also the option. Are you А ти trying to питаєшся insult me? оскорбить мене, это робити That's no тогда job до for a decent Christian. Это правда, That's why поэтому it я pays double. и платю. Double? Да, неплохо, неплохо. Bad, До мене not тебе bad, but for a man of my stature, no doubt there are more needy souls. Вдвойне. Double. Ну, бля, подумай. Ну, що ти... Как тебе діла, що, я домовив. Бля! А як не спадіть, ти буду робити за... Фотохуйно. Добре, я тебе візьму. Блядь, ну що старика тоже мене взяти, не работав. Это достатньо. Бля, дай не подумати. Тут всіх залку, ну... Добре. Добре. What would you give me if I put in a good word for you? So that's who it is it? An honest person can't get a job. Only one who'll stoop to bribing? Come now. I just want to help, but I'll have my job cut out persuading the bailiff to take you. All right. I don't have anything, but I know the armorer in Sassa, and he'll give you a good price if I have a word with him. Это мне не помешает. Какое мне вот это мне не помешает. Cheap armor might come in handy, all right? Done. Ну добре, накада, от, ну добре, та довольно. That's enough for now. May the Lord watch over you. А, та можна з ким поговорити. Ну давайте, я тебе візьму точняк. Как робота в... There's still... Yes? Да. Так, как ты мог бы начать другую? There's one... What? Кому-то For the кто-то night? раз, кому-то канал. It's a job. Это тоже работа. But what would people say? Там буду платить двойну. But it will be twice the pay. The money would help, true enough. But what about afterwards? I don't want to be carrying shit all my life. Ну, блядь, ты получишь больше ушей. Look at it this way. You learn double the money in the same time, or the same money in half the time. That's not bad, is it? Well, you have a point. Он тут стоит в 2 раза. I could get it over and done with quickly. Я не умею, умру от... Alright, I'll take it. I suppose it won't kill me. Good. I'm sure you won't regret it. Ну, добре, ну що, я получу. Это совестко. What would you give? Good work. Доброго слова. Добрый. Sure. But I haven't got a pot. Oh? What kind of opportunity? I heard about it at the mine. Before Skeleton. So, what did you hear? They found something they want. The punish... Ну, тут я дал бы, ты не заходишь. Ты работал на рынке, ты не заходишь, That's enough for now. Good luck to you. Стоп, а тепер що робити? І темно якого там знайти. Дай, ну, дай. Так, ми дайде. Тут аве. Люди, які інтернетом будуть стати офісом. А скільки нам поговорити з тим, кому на роботу? А скільки людей нам наняти, типа, алло?
Не ти, хто... Ну, типа, і що? Ну, типа, дай, ну, я попробую, може... Мені б'ють то задання, от чого брави? Jesus Christ be praised. Я знову хотів спрашивати об... I'd like to talk to you again about... вон тут є. May the Lord watch over you. Даню. Так, тебе я просив, тебе я попросив. Давайте. І типа їм надо сама поплавити. Good health to you. You're here... I can hold water all day. So, do you want the job? I do. I want it. Ну, що заробити на тим ти заробити ось ці гарниці. So tell me. Я був рудником. Ну да, все, да. І тебе звуть от. Pickman. That's your... Actually, my real name's Vassal. Is that German? No. Ну, хорошо. Besides... What? That'd be a new one for me. No, it's not a thing I'd go around both. Ну да, ну що я за то порахучу. Не стану розговорювати з рудокаризем. Well, I could put in a good word. Fair enough. No, you... Що корується, это мені не сенсу. Treasure, eh? I'll tell you what, why don't you just keep it? Then you... If you don't want to hear about it, then... Чо, давай гадно, ти не такий. That's enough for now. So, we're... Look, the bailiff is the one. So... Я поговорю з ними. Do you want something? Будь нужна? I'd like to ask a favor of you, Hal. Of course. Конечно, що ви хочете. I heard you're picking people to carry water. No one needs the job more than Antonia. Adam never mentioned any Antonia. I'm not surprised. But Antonia really needs that job. Ну, всім нужно, блядь, вона уміє готовить. Это трезвий труд. Do you think she'll be able to handle carrying those buckets? It's quite far, and up that hill. She's no princess. She's tough enough. Хорошо, я буду иметь и на виду. Я отвечаю за людей. It's just if I recommend somebody who's not fit for the job, I'll be the one who has problems. And what's the worst that can happen to you? A telling off? Suit yourself, but I won't forget it. Look at you, lover. Не. Блядь, я не знаю. Блядь. Як трудно нахуй набирати людей в ті. И, наверное, и сверху, походу, да? Я нахуй найду тебя. I know everything I... Splendid. I'll be glad to get this damn business off my back. So how have you decided? Мне назад их. So, how do we do this? Do I just give you their names, or should I send for them? Just tell me their names and whether they should... Бля! Блядь, Даню. Последний был охуенный просто. Не, какой-то... Даню. Вони мені один старик був дуже інтересний.
Я потом нахуй даже найду. Каменный. Да, имени. Peter, better known as Rock. Peter? Rock? Didn't he get into a fight and injure his arm? Or what did he do? Carrying shit. Good. One person for this job. Next. Вот тепер... Я не помню, кого ти можна взяти це. Тобі як треба було записувати взагалі це. Хорошо, у мене є... Ні, мені кімовий понравився. І ти... Анатолія. А кого там вона просила? Вона баконосильня. Взять не туда. Так. То я. Ну, казав, вона тут може. Antonia. What? Чого, зайцена? Ну, Yeah, да. not a problem. You never said it had to be only men. I didn't, but I kind of assumed it would be clear. It's a long walk with a heavy load, man's work. А, у нас... Лучше я выбрал. Блядь! Да, ну, блядь, я выбивать, это же труд. У меня очень... Не, если у нас сказала, то, блядь, у нас справится. She can handle the job. Have no fear. Let's hope so. You'll have to answer to me if she can't. Where do we put her then? Носить воду. To carry water. So we have Так, one у нас є person to carry офіцер, water. який буде Who's next? носити воду, як там? Хто, шо? Кого носити? Хто буде носити воду, хто там, хто і що. А, я цьому кого-то вибрати. Блядь, ну по закону мене чого музика взяти? Ну то закону. Казав. Давай ти. А ти. Vassi goes by the moniker of Pickman. Pickman. I hope he doesn't have a history of pickpocketing. No. They call him Pickman because he works in the silver mines. He was very keen with the pick. So much so, he managed to chop off 2 of his fingers. Well, he can't do too much damage with a bucket, I suppose. Where do you Типа, want to якщо put я it? вбив на руднику, то носити воду. To carry water. So we have Так, one вона- person to carry water. Who's next? Топ. Vincent. Мой мир. Vincent? Never heard of him. What do you think he should do? А хто? Там це бака Дімочок буде носити. Назад. А тут, блядь, Or maybe someone else. Jesus. може і буде.
так не понял. Cornelius. Ah, Cornelius. I had him here once looking for a job. Where do you want to put him? I'd like to see him with buckets of shit. Ну и двойне, бля, там. Carrying shit. Good. One person for this job. Next. Это Vincent. Vincent? Never heard. Ну что это... А, ты один. To carry water. So we have one person to carry. That's it. Это все. Good. All decided. Now about the cook's job. Так, а я... Ну чо? Take care. І тепер що робити? Так, знайти тут телефони і... Ну, я розказав йому. I'd like to talk to you again about... That's all I need. Good luck then. Good luck to you. Короче, якась странна місія, де б'ють мене, а потім от пиздять. Тихо. Тепер все. Що за хрень? Так, я понимаю, дать не тут, но задам. А, далеко, далеко, колях. Ой, блядь, он не туда, далеко. Иди тут. О, я буду так. Ну, беремо коня, їдемо туди.
Я так розумію, ми очень далеко доїхати. А ні, ми так капікою доїхали. Хоча в мене є хоча б кінь, а не піском йшов би. Ё-моё, тут люди ходять даже. Чого? Чо? Дайте мені вообще вже. Це який новий город? Бля, я город якийсь знайшов. Ёб твою мать. Давай, заходь. Бля, а як ми туди проїдемо? Блин. Простите, люди добрі, ну нам їхати треба конем. О, тільки перекати мені постояєте. Ой, нам тявку надо їхати, да, Десь тут доїхав, нічого не скажеться. Мне нужно Вася помнить, что это... Father, when do you plan to return to St. James? I beg your pardon. Why do you ask, my boy? Your housekeeper, Agnes, is in Raton and doesn't want to work for anyone else. She's waiting for your return. So she survived. Thank the Lord. I prayed for her and all who suffered, but I'm not going back. Tell her I appreciate her concern, but to look out for herself now. Good luck to you. То довольно, блядь. Що це? Ай, оно, блядь. А йде. Типа, ми так і скажемо, типа, він скаже, йде ти сраку. Ну, а сама тебе давай саменька робися. Ой, бля, а тут довго ми їхали. Називайся. І не... Охуєнна одна проблема є. Я не знаю, я доїду. Мене нахуй схватять. О, тут десь замок какой-то є. Ні, так треба самому їздити, а не... О, тут це город десь. Який я даже не відкрив.
І не грот, а деревня якась. А маленьку бійцю карту зробити. Як ми тут сідаємо. Блять, як це? Як це ми доїхали, блять? Якої хуйні. Я в ахуї. Я думаю, блядь, буде 200, блядь, випадати на ті розборники. Я тут, о. Вона. Ти ти нахрен. Простите. Простите. У мене в заданні від. А, бля, воно не тут. А де ти? А, в зломі, наверное, да? Ну, твій може... Ой, твій... Ой, ёб твою мать, кто такой вообще? Вы не нарушайте... Какой нахуй нарушайте? А ну, для мене посадять сюда. Что? Ну, конечно, я не нарушаю, я закон в отце. Давай поговорим. Good health to you. Да, блядь, без тебя знаю, что там. Ты что, забыл? Турнир... Не. Not. Да. А, ну да. Это тонничек. Я не смогу забыть победить, как всегда. Доброго вечора. Доброго. Похоже об очі. I asked around in Sasau. Father Francis is doing well in Sasau. He has no plans to return to St. James anytime soon. You talked to him? How is he doing? Doesn't he need his cassock fixed? He's always tearing it. There isn't a pew or a step he hasn't tripped over at one time or another. I asked the abbot. He said they have work for him elsewhere and that St. James will have to wait.
Wait, I remember the last time. We had to go to Sasau for almost 2 years. I probably won't even live that long. That won't be that bad. Meanwhile, you can work at Master Hagen's house and who knows? You might even find you like it. You're probably right. What else can I do at my age? And the presbytery is too big for one woman alone. So you agree you'll go and work for Hagen? Isn't that what I just said? I'll go and do housekeeping for him. May the Lord watch over you. Все, давайте я уходжу. Ой, бля. Ну, то вернуся тільки йому розказати о всіх. І я закінчив це тупе завдання. Хоча б це разом работаєш. Ні, да? Хай не знає. Доброго тобі, Господу. Я духовито з поваром. I chose a cook as well. Should I tell you or go to Hagen? Tell me who you chose and I'll take care of it. Я не наступав. I chose old Agnes for the cook's job. I had a job convincing her, but it was worth it. She's the best cook around. Glad to hear it. I'll have to drop in on Hagen for lunch sometime. Що? Це не було. Ну, чуть я все. Good luck then. Це я... Блядь, репетиція понизує. Какой... Чого то вона принизає? Вони принизається. Принизається. Надо буде завтра... Завтра, блядь, в ігри. Завтра... Задання... Все? А де мене около вас спати? Да, надійте на iPhone місце. Тож, покоїтесь. Наносите. Да, куда? Блять, тут ака есть. Ты что, снова зума, блять? Куда це, блядь, не нести? Блядь, понизений. Вот що я подумав, пацани? А ніхуя не подумав. Де мене поспати тут? Не можна поїхати, це завдання виконувати. Ну, їдемо ми тільки сюди, а потім отсюда як опять то їдемо нахуй сюди. Ну, взагалі-то ви це було самому це робити. Ой, самому їхати. Навіть самому їздити, щоб карту відкрити всю. А не і так. Вон тут город такий-то відкритий, та. Не відкритий в мене. То.
Коли ми доїдемо туди? Що ти світишся? Михайсь. Да, надо буде буду їхати назад пішком уже, точняк. Да, як не то буду їхати годинами, бля. Ну надо. Топ, а мені... А, ні, мені тут я не даю. Я вспомнив, так коня спіздив. Украв. Як це украв, я свого коня забрав. Я його сюди приніс. І коли я приїхав. Гаїбіг. Приїхав вночі, блядь. А до ранка це. Очистав. Уже дочі добре. Ё-моё. Я хватит тут и дела, кое тикнул. Пан, кто и получил пересказ. Да, это я. Yes. You me? Why? The lady of the castle was asking us. She wants to talk to you. Ah, I'll go and see her then. Thank you. Very well. Don't make her wait. Good luck to you. Только потом, бля. Я тільки сюди приїхав, щоб поспати. Ты всегда жрать хочешь, вот что я тебе скажу. О, файки можна було взяти. Удобность кровати 50, 35, енергія здоров'я 100. Коротше, що ми робимо? Ми будемо гасати по карті ці чорти. Я білоруську купив. Ну, не знаю, коротше. Не хочу я їбані задання виконувати.
мене не вийде, побідіть. Говорите, це було кілька около мечами? Мечами можна було кілька. То я попробував, ну так ні. Так, спасибо. То не якщо можете. Вставай. Я так проїбав уже. То, спасибо вам за присоединство. Но я ухожу от вас, пацаны. Ви тільки мені надо ночник був. А так ви так. Чому нахуй треба? Ну, типа, можна було. Ніхуя не можна було. Я ці задання заберу. Вот эту нир нахуй. Все, поехал нахуй. Дайте я ту метку заберу. Загибала. Ой, поїхав. Можна було й конячку купити, но у мене скільки денег? У мене їх дохрена, я тебе помню. Ну, конець у мене застетиться. Тепер я навіть некуди дівати. Поїсти надо. Поїсти і м'яско. І яблуко іспортилось новину вже. Викидати його нахуй треба. Ну, охотою я тут займатися точно не буду. Я, блядь, не охотник вам. Блядь, тільки... Хто? Твою... А, один? Ой. Якщо один, тобі пізда павин. Тихо. Тихо. Блядь, а как это? Блядь, мощный чел. Не, я победил. Блядь, я победил нахуй. Как это я победил? Ну, Карлёте, что я скажу? Нихуя не скажу. Не смейте победить, мразь. Ебану. Ну, не поедем так. Ну, типа, вот тепер вообще не обидно, что я проиграл. Блядь, потому что игра, я не знаю, вы уверите? Я дуже бойовка, дуже трудно грати бойовку. Я не знаю, може це за те, що я грав на приставці, так і трудно мені грати. Може я одного побачу, то я хочу з ним попитися. А вот оружие, оно, сука, с махом не работает. У кого было состояние весь. Покойся, мано. А, тут і ловкості не хватає. А має скільки ловкості? Почекай. Ловкость 5. Бля. Обідно. Ти, сука, за себе... Може із-за того, що я не можу всіх победити, тому що мені потім не хватає цього? Мастерства? І тільки тупо лошадь. Типа, вона яка така дурацька, типа...
Не сразу меня скидывай, блядь, что-то. Что-то он меня скидывает. Типа, коли мене нападає, да, воно всегда мене скидує що-то. Типа, ми можемо потім взяти і збіжати. Все. А так хуй ты вот здесь. Не, я не вмію вже побачив його цього мужика. Вот, якщо будуть на мене один на один, то похуй. Даже если поиграю, то я буду знать, что я, сука, дебил такой, то я не смог его победить. Ты кто, блядь? Блядь, тільки не один, пожалуйста. Ой, пу, блядь, тільки не один, блядь. Блядь, ти єбанашка? А що це було тільки що? Вот что ты, что это такое, бля? Не понимаю, да. Не, надо оружие менять, в пизду просто. Нет, все, без шуток пытал. Ну типа это, блядь, блядь, я не могу. Я забачу, як я михаю з ним. Я який, блядь. Саме головне, що це був один чоловік, а не по ногам. Якщо вас человек 3 було, я сразу скажу, я не смог бы победить. Даже если пытаетесь, буду вас 200 нахуй. Я там, блядь, 2 тела не смог никак победить. Блядь, это уберите эту ебаную метку, пожалуйста. Что? Не, все. Тут є ват, кого можна вже скупити. Купити карту. О, впереді має бути. Дем купим. О, привіт. Ну, поговорить не хочешь? Два тебе дня. Бля, не выйду. А, это не ты. Ёб твою мать. Так и ты. Да не ты, бля. Тебе роза є? God be with you. Can we trade? If you've got the call. Да, блин, у меня денег всегда є. От месяца точно купим, блядь, всегда. Бля, оружия его нема. Охуенно. О, и такую хуйню купил. А, не купил. Пизду. Ну все, спасибо. Почему она, блядь, не знается? Да, но мне тупо за тупо интересно того. А, не. А наоборот? Блять, как это оружие продав себе своє. Типа я вот буду бе, я хамну то. А де мій конь? Я не понимаю, тут піском бібіти. Топ, а я тебе оружие забрав, да? Продавал? Дебил, блядь. Питомец. Ну, конечно, забрал. Сумка. Дай тебе кожу, блядь, у него ставить, так и думаю, нахуй. Ну, поїхали. Попитка номер 225. Я зараз возьму и луком я убью его. Рачу. Ну, сохранять я точно не буду. Потому что таких хрень много вазить. Ой, купять не могу. Не смогу. Вот месяца надо будет купять всегда просто. Вот что я понял.
От у меня столько купити штук 20, 40, 50 вообще, нахуй, і щоб було заєбісь. Так, почекайте, подивимося, у мене мікрофон включений. А, уже нема. А, ці мразі дерево скинули. А це якісь це, сука, що за морози? Ні, я не буду ним беситься, даже не хочу. Серйозно, без суток. Надо купити, блять, оружие, це точняк. Только я вмію його использовать. І як надо ловкость покачати, перекачати, покачати. О, я село, блять, побачив. Узаться. Ну, село побачив. Узнали, де живе. А! Ти ми... А, ну где ты тут, это и задание буде тут. Чо, будем і тут виконувати. Та мені надо... Я не буду йти виконувати задання. Мені надо знайти, де продають оружие тут. А это шо? А шо це? Это не то. Это какой-то... Это шо? Это тоже якась хуйта. Так, бля. Сюди надо поїхати, подивитися, що там. Мне оружие надо, пацаны, оружие. Не то. Блин, не то оружие не продают. God be with you. May the Lord watch over you. Take care now. I'd like to discuss the price. Sure. What? Agree? Well, a little more and we'll call it a day. Aye. For that amount I can be persuaded. I'm looking for a fellow who... What would you want with it?
Farewell. Mushrooms, apples, carrots, cabbage. Good health to you. May the Lord watch over you. Apples straight from the tree. Melon and beetroot fresh from the fields. My respects to you. I'd like to learn to read. You? You don't look like the makings of a priest or clerk. But why not? I've taught all sorts. Bear in mind, it won't be all that easy. You'll need plenty of time and a few groschen for my trouble. All right. I don't want to waste time. We can get started. The sooner I master it, the better. Very well. I will require some groschen from you, though, and set aside at least a couple of days so I can put you through your paces, if indeed time is of the essence. Here are your groschen. Then we may as well start. No. He did break his vow, but better than to dishonor it here. May he follow his heart. Wake up, lad. It's time we were getting on. So, let's see you read a bit.
There's a book here on the table. Try to read it. Will I manage? You ought to be able to. It's a simple text. Come back once you've worked your way through it. I've read the book. Wonderful. So tell me, what have you learned? There was something about some fellow and a goose. Ah, well, the main thing is you've managed to read the book. The rest is just practice. Only through a careful reading will you uncover the real meaning of the text. No book is written on a mere whim and without purpose. Like I told you, books are valuable, and the words that you place in them ought to be no less so. Does that mean that I can read then? Yes, you have the foundation. Remember, my boy, the pen is mightier than the sword. To fully learn your way around words will take a lot more reading yet. Now we'll move on to the second lesson, which will be much harder. Many books are written in Latin, the language of erudite and religious men. If you really want to be able to read, there's no getting away from Latin. There's a book on the table with some text. Read it and then come back. You need not understand it, but you should master the letters. I only just managed the fable about the goose, and now you're asking me to tackle Latin. You're a clever lad. You'll manage. I could do with a bite to eat. I read the page. So tell me, Distrupule, what's written there? Nullus est liber tam malus, ut non alique parte prosit. Good heavens! Don't tell me you haven't had lessons before. Excellent. Well, there's nothing more I can teach you. Congratulations. You can go and be ordained right away. Thank you, Domine. I'm feeling a lot wiser.
God be with you. God be with you. Everything you need for a proper soup. Yeah. Move along, citizens. Move along. There's nothing to see here. If that's what you call nothing to see, I'd like to know what something to see looks like. By the keys of St. Peter, this is all I need. We'll have to send word to Sir Hanush. That might not be necessary. Who are you? I'm Henry of Skalitz, in the service of Hanush's Captain Bernard. I'm investigating the attack at Neuhof, and I think this could be related. Well, I'm the bailiff of Auschwitz. And I say we don't want any of that kind of trouble around here. What makes you think this has anything to do with Neuhof? One of the folk at the stud farm recognized someone from Auschwitz among the bandits. We have no bandits or murderers around here. Really? They say he had a limp? Shit. Well, allow me to introduce you to Limpy Lubosh. Or all that's left of him. Sakra. Nothing's ever easy. I'll have to take a look around and ask a few more questions, if that's all right with you. You can take this mess off my hands and welcome to it. As for what else there is to find out, I don't know. But look and ask all you like. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. When did you find the body? And did anyone see anything?
Just now, and nobody saw or heard anything. I don't know how they could gut him like that without someone hearing him scream. Who was Limpy Lubosh? A poor crofter and a scoundrel. Can't say I'm too surprised what happened to him. He kept company with all sorts of vermin. He was always getting into some kind of trouble. Punch-ups in the tavern and what have you. How come he limped? He got that from some villainy or brawl a long time ago. Has he been up to anything suspicious lately? I don't know. The last few days he didn't go anywhere. He was home the whole time. But he always kept everyone in the village at arm's length. Друзики у нього були. Did he have any kith or kin in the village? Один зрив. І не A loner he was. I don't know the last time I saw him with anyone. А де он був вночі, коли напав? Do you happen to know where he was on the night of the Neuhof raid? I've no idea. He kept his distance from other folk, so you never knew if he was away or holed up at home. Ага, ну, тоді в мене нема вопросів. Another thing about Lubosh. А, ні. Спасибо за... Ну, давайте поговорим. Давайте начнем с вас, нахуй. Мої починення. Так, може я нічого не буду розказати мене о... I've come in the name of Sir Hanush of Leipa. I'm investigating the massacre in Neuhof, and now a murder here as well. Can I ask you a few questions? I don't know nothing about it, but ask all you want. А кем би убив? That man Lubosh who was murdered, what was he like? I didn't really know him. He kept to himself, even in the tavern. Зачем ти в ньому, щоб не бути? Have you noticed anything suspicious? Ну, вообще-то мотивов. He was in church yesterday. He was even talking to the priest and went to confession. I was wondering what he was up to take to the faith all of a sudden. But I suppose no sin's too dark for God's mercy. Do you know what Lubosh was doing the day Neuhof was raided? I was coming from the tavern very late that night, and I caught a glimpse of someone entering the village. He looked like he was in a hurry. It was only a shadow against the sky, but after what happened, I wouldn't wonder. Do you know anyone Lubosh used to spend time with? Relatives or friends? Not with anyone from the village. He used to sit in the tavern next to us sometimes, but he never said much. That's all. Thank you. May the Lord watch over you. Да, конечно, тебе Бог, блядь. Блядь, давайте я буду порохотати вже, типа. I've come. Ask away. Who was this Lu? Have you know? Потім... Do you know what Lu? What do I care about that scoundrel? Do you know who? He was always... Да. That's... May the Lord watch over you. Будемо тако робити. Ну, блядь, ну, я буду довго тут. I've come in the... Who was... He was a drunkard and a beast. And lazy too. Have you noticed any... The only thing seemed suspicious was how a rogue like him suddenly started going... Do you know... What? Ну, типа, тело вообще за вопрос... Дела. God be with you. I've come... Sir Hanush gives a... That's all. Good luck to you. Ой, бля. Охуенно. Я тебе вахую. Jesus Christ. Good luck to you. Ой, бля.
Вот дай мне это искать, блядь. Мне распасовывать надо придется все. И не надо уже после. Да, ну тут у меня задание вот. Питомцы журнальчик. Ой, хоть знать было. И походить с священником. Так что? Так, узнать о... А, ну все, понял. What do you mean? He slunk off right after all the slaughter, and God alone knows where he got to. What's that but a guilty conscience? I don't know him well, but that doesn't sound much like him. Maybe they just nabbed him. That crossed my mind too, but I reckon not. Those bastards that raided the farm were bloodthirsty cutthroats who spared nobody they got their hands on. By all accounts, it wasn't coin they were after, only blood. Ладно, я тебя, блядь, попросил. Спасибо. Take care now. Sahanush gives a job. But he was a stray. Бля, короче, да. Давайте попробуем в хате его попутать. Попробуй это чуть. Lord above, they did a hell of a job on him. Must have been agony. Lord above, they did a hell of a job on him. Must have been agony. А ты кто? Марш. Good God! What happened to your clothes? If you were robbed, you should report it. I've come in the... I don't know how I can help you, but ask if you must. Who was this, Luke? You could see it first. Have you noticed anything? There wasn't. Do you know what... Do you know who Luke... That's all. Goodbye. Спати. Украсти. Ой, блядь. Знаете, тут ничего нема, да? Блядь, трудно буде з ними вже. Їдемо потім. Hasn't he been at it a couple of years already? 3. He was out there again yesterday evening, staring at the thing and scratching his chin. He'd be more use as a fence post himself. He's a dolt and no mistake. How about going round and trampling his cabbage patch a bit? I'll take the old woman with me. We'll have a good time. Заебись. Давай, пьяница. Отсюда. Я понял. Я не сюда заехал.
На фестиваль священник. Можете вам The blessings of our good Lord be with you, Father. I'm here in the name of Становится, investigating the massacre at Neuhof, which seems to be connected to a murder here. Can I ask you a few questions? It seems Sir Hanush is employing children as investigators. But ask as you wish, boy. I hope this nasty business will be cleared up quickly. Did you know Lubosh? What was he like? Bit of a lost soul. Simple, rough fellow, but at heart I don't think he was such a bad person. Did you notice anything suspicious recently? My child, all sorts of suspicious things have been going on recently. People like Lubosh don't know what to do about it, and sometimes they do stupid things. That's really not a lot of help to me, Father. I'm sorry to hear that. Do you know what Lubosh... Unfortunately... What? I'm bound by certain... There are laws... Father, surely you... There are things that... But Lubosh is dead. You can't hurt him. But if you don't tell me, more innocent people may die. If I told you, I would be betraying a... If people believe... Worse than the death of... No. Работа. Do you have any work that... I have to deal with a witch. The herb... This... And what's the problem? But this... A little... What do you want me to? I want you to go and see her and find out what she's been... If... Consider it. Good luck to you. Играть с дьяволом, блядь. Ой, бля. Я уже стримлю 20 сам, да? А где интернет видеть? Ага, все. Покрутись. Блять. А вот как я, блять, его знаю? А, ну как. Вот так, блять. Хочешь уже занос? Знаете что? Тут я в диске. Пьянися. Это... One ale over here, please. Jesus Christ be praised. I've come in the name... Of course. Ask... That man... Who is it? Have you noticed any... Well... Do you know what lube... Do you know it? That's... Take care now. Good day to you. Good luck to you. A tankard of ale from me. Jesus Christ. Farewell. Вот такой man... О, у тебя, блядь. Ты. Какой ты красивый. God be with you. Можно... Ну... Is there anything... О, мадам. Jesus Christ. Хуя, I don't know how I can help. Who? You could see it. Ну так и мне тоже, типа, помнить не надо, нахуй. Вот комни, блядь, распустить от тебя. Good day to you. Good luck to you. Давайте хоть стаднику сходим.
My respects to you. Father, Lubot, if I don't find out who it was, it will probably happen again. I wouldn't. But I can't betray this. Suppose we talk. All right. God be with you. Почему-то, блядь. Ну. Ну да. А, вот он. Опа. Here. Good day to you. Блядь, я бачу, это никто не поможет. Сумка. Мы поговорим, старик, блядь. I'm sorry I can't tell you everything. But maybe we can work something out. But first I like to... Я из... I'm from Skalitz. Oh. I'm sorry. Ну, What бля. about your kin? Ну, она... They're dead. Oh, I'm sorry to hear that. Here. We'll drink to them. It must have been terrible. А мне не могу... Это так. It was terrible. God knows why. I didn't make it to the... They almost killed me. My poor child. And how did... He did, but I found a witness in the trail. Ah. Now the most important... The rumours aren't exaggerated this time. The Neuhoff stud farm was raided by... I'm sure they would have killed... I see it's every bit as bad as people... Well then. I've told you all about... Well, we've had an agreement. So, about this confessional... Henry, that's not how it works. There are matters in which you can't... If people stop... Какой я знаю из решил тупик, это... You're just making excuses. The people who say the church is corrupt are right. You don't care about anyone, only your own... I'm sorry you see it that way. I always wondered... Well, usually... It happened... A tongue, especially if... Well, I hear he always has... I'm thinking... What's so amazing? The preaching of the lamentable... Я потом, блядь, потом забуду нахуй це все. Серйозно. Я хотів би привести проти... А що думаєте? О... What do you think of this, Jan? He's certainly a wise man. A little overzealous. If he got out of pro... Don't you think it's a bit odd when someone... No, I don't. What do the common folk think of it? They like it. In a few years, it'll have... Yeah, unless they burn... Nonsense. Thanks for the sermon, but I think I've been morally uplifted enough. Oh, it's getting quite late. What do you suppose? We have a drink of... Ah, that sounds like a good plan. I knew you wouldn't let me down. П'янство. Ой, блядь, ось зараз побачите, який піковчик буде. Я бабки схвалив.
Блядь, босый. Вот. Enough of this. Ну, все. Ну. Bailiff, come on over here, sit down and have a drink with us. Don't vex me again, Father. It's 3 hours past dusk, and curfew is long gone. So what? So, I'll have you all whipped, put in the stocks, and I'll write a letter to the bishop about you, priest. Well, nothing to worry about then. Everyone knows the only one around here who can ride is me. Enough! Men, throw them out. Их. Я сам выйду, блядь. Это шо? А, охуенно. Ой, господи, хотя бы не я. Помогай, помогай. Henry, back me up. Бля, куда ты ув'язуєшся? Я не буду йому помагати. Помогите Бог, отав. Кому смисл ось кого новика? А тут є оцька новика, блядь? Ігри. Ну ні, блядь, мене добре, як завжди інтернет. Дай ну, мені це тупо, блядь, це стало інтересно. Почекай, блядь. Очка. Навика. Навик. Очка навика. Типа його не можна покачати, да, ведь? Я маю. Його типа їм потім качаєте як? Да, короче. Та ні, я думаю, типа можна там навики можна качати. Ні, тут такого нема. Did I tell you about my wife's... Jesus Christ. She only started not long ago. Always in the evening, while there's still a bit of light. She sits down and gets on with it. She's quite... You're dead. Well landed. Алло, блядь. Это понизено. Блядь, ну конечно. Я воно погрузив, так що все. Піднімайте на око. I'd love to. And Henry too, I'm sure. Right, Henry? Ага. Stop that nonsense, Godwin. Are you out of your mind? What will people say? They can say what they like. What do I care? What do they do to me? Watch the step, my dear. Careful, you don't hurt yourself. Godwin, you're a buffoon. Блядь. Here we are. Look at this beauty. Oh. We can't do this, can we? Who says? Get ringing, wench. Я поламаю, да? Ёб твою мать. This is wonderful. Не такого, да? Бога чёртова. Хватить. And now, my dear, Патроном. comes the climax. Переходить. Охуенно. Godwin, you old goat. Come here.
mounted up. What do you say, Henry? Shall we take a little ride of our own? О, бля, меня точно забанят так скоро нахуй. Если уже опять не забанили нахуй. Угу. Придется в... Да, мы, бля. Hey. Мы бы пряпали поспать, парень. Well, I have to say that was a fine evening. Ой, бля, пьяница, ёб твою за мать. Godwin, you beast! Get up! Do you hear me? Wake up, you drunkards! Oh, fucking hell. Where the... Ты дошел. Oh, what the... Oh, who the hell are you? Кто такой? Oh, Henry. My great friend, Henry. Didn't we have a wonderful time? Well, you certainly did, you old lecher. Now you better pull yourself together quick. You haven't much time. There's some water and something to eat on the table there, but if I were you, I would move my hairy arse before my flock eats me alive. Oh, Look step on in my head. Uh-huh. Oh, my guts. My poor suffering stomach. What was that woman on about? Wait, before my flock eats me alive. I've forgotten something. What have I forgotten? Where the fuck am I? What the fuck was it? Mass! Mass. Oh shit, I have to say mass. I gotta say mass. You have to help me. How? You're the priest. I can't do it in this state. Maybe the liturgy. But I have to give a sermon as well. Oh, this is a disaster. They're gonna excommunicate me. I'd like to help you. You can. You can do the sermon for me. What? So, first I investigate a murder no one wants investigated. Then I drunkenly keep the whole town up all night. And now you want me to preach at them from the pulpit? Do you want them to burn us at the stake? No. No, I've got it. Suppose that Sir Ratzig's protege. You just came from studying in Prague. And you want to share the words of Master Jan Hus, who you recently heard preaching there. Henry, look. From what I remember, we might have overdone it a bit last night. And if the bailiff or someone else complains about me, the bishop's gonna have my guts for garters. So I'd appreciate it. Stop gaping at me like a stuffed squirrel and start helping. You're mad. You're stark raving mad. I'm not. It's a perfect plan. It's flawless. Oh. How about this? If you help me with this, I'll tell you who Lubos's cronies are. Окей. Ты, сука, рассказывать это ничего не знаешь. Ну, пьянство. Ну, когда апортация уже можно поднести. Так, Таня. All right. I can't make any promises about what'll happen. No, neither can I. What do you want me to do exactly? I'll go and start the liturgy. Then I'll introduce you. You give the sermon I told you yesterday in the tavern, and that's that. No need to drag it out. If it turns out well, I'll tell you what I know about Lubos. Christ almighty. Wonderful.
Это моя, блядь, туда зона. Я, блядь, босс сел. А, не, оно есть. Я бабкой сука, не пиздец. Так, узнать можно прочитать. Да, но я, блядь, хочу попробовать это лучше. Так, как там цитаты надо, я не понимаю. Так, а цитаты надо, я не понимаю. И если выбрать путь. Я вибрав, щоб не проварити. Если вы не пересечные, то... Бля, дай ну. Вот это нахуй проявить лучше надо уже. Пока я не забыл. Чё? Пиши. Это... Начинайте провод. Як це уровень, блядь. Начинайте провод. Провод. Як це уровень, я понимаю. Господи, помилуй. Господи. Look at him. He can hardly walk after his capers last night. You were with them, you beast. Just you wait. Look at it. Mother of God, any minute now he'll throw up. So I couldn't sleep a wink last night with all that crap. Извините. In nomine Patris, et Filii, Ёб твою Spiritus мать. Sancti. Amen. Кинь его, да? Accepit panem in sanctas at venerabilis a manus suas. Hac facite in meam commemoration. Это пиздец. Brothers and sisters, you may have had the honor. Блять, отвахуй, він пьяный нахуй Who's here стоит. at the behest of Sir Hanush to investigate that heinous crime at Neuhof. You might not know that Henry recently visited Prague, where, by the grace of God, was able to hear Master Jan Hus from the esteemed Charles University preaching. I've managed to persuade Henry
to stand here today in my stead and tell us what he heard. Because, as you all probably know, Jan Hus is a very popular preacher in Prague. So, Henry, you may begin. Бля, какой позор. Блядь, де тут не буде хоча б йти? Ну, блядь, ти їбанутий? Уверено починати провод. Блядь, і запинуся. Brothers and sisters, let me get straight to the point. I'd like to talk about the church and how corrupt it is. Boy has a cheek. Ото зайне. Господи стоїть. Царки. One should not believe in the church, because the church is not God. God is above all things, and the church is but a means to salvation, which the prelates do not care to hear. He's right. Он прав. Продовжуйте 40 топ. Продовжуйте. It is the corruption of God's pastors here on earth that has brought misfortune on our heads. Plague, humans, hunger, and chaos. And it is all due to the corrupt servants of God who do not practice what they preach. They think sins can be washed away by money, and they sell indulgences, and that's bad. Because sins cannot be redeemed with silver. Prague didn't do much for his confidence. It is the custom of the gluttonous prelates and monks to preach against sin. But what do they know of us ordinary folk? Let us remember the marriage at Cana, where our Lord Jesus Christ himself feasted with the other guests and drank his fill. And when the wine was gone, he performed a miracle and created more. He, whose companions were poor travelers, simple folk. Now that's the kind of sermon I like to hear. No, brothers, for there should be moderate. He's right. Продовжуйте 40. Enough about sin, which the prelates are so fond. What if the devil himself were to pay? Will the bishops tell us he too would ascend to heaven? And what about those bishops? They play dice. Look to your Down with the prelates. Away with them. We're fortunate to have our good Father Godwin. At least he's a fair and simple man. Hear my words then. The church is corrupt, and her servants seek their own gain more than the salvation of your souls. A priest who fornicates and indulges in gluttony and intoxication is no priest at all. You would do better to be your own priests, each and every one of you, for you have no need for such Pharisees and hypocrites to attain salvation. Yes, down with the hypocrites! Down with Godwin! That is all I heard in Prague. Amen. Все, охуенно. Спойлер. Вот. Have you no shame, you pair of buffoons? I'll be writing to the bishop of this. For shame. Utterly blasphemous. Can you believe such behavior? For men of the cloth to get drunk. Joe. So, is our deal still on? Are you pulling my fucking pizzle? I couldn't have done worse myself if I... Правильные варианты. Бля, знаете... Верно, начинаєте проповідь. Да, ну загрузиться. Не буду. А коли вона почала? 12:05. Блять, игра началась. Топ. Блять, буду убить, ну. А как станет?
блядь, буде обідно, конець. Де я, блядь, залежуся? Просто тупо, блядь, і тероризм. А може пусти, типа. God be with Farewell. Ні, я не думаю, так далеко забудемо. Давайте без того. I'm sorry, Well, Funny. Got it for you right. Помогите Богу ту баракту. Нам вернен сніде провід. Нам Marcha. Come on then, Bailiff. You want to fight? Come and get it. Don't worry. Won't get any trouble. We'll just have a bit of a hunt. Don't think you can fight me and live. Best of hell. Why's that, for the love of God? You know what my old man is like. Nothing ever good enough for him. Always carrying his nose up at everything I cook. You think Dad Blue? Hey! So, my dear, would you like to have a little ring on the bell? Easier said than done. I'd love to. And Henry too, I'm sure. Right, Henry. Stop that nonsense, darling. Are you out of your mind? What will people say? They can say what they like. What do I care? I feel What quite do they hungry. do to me? Watch the step, my dear. Careful, you don't hurt yourself. Darling, you're rude. Забанить нахуй. За это нахуй. God. Увереним тоном починати. Блядь, дуже тупо і треш, що там буде.
Типа я хочу, понимаете, хочу прикольно зробити, щоб вийшло все. Бі. Well, I have to. Кузнеца. Недавно и фонтане. Хорошо, но хорошо выйдем. What? Что это по... А? Спать. Все, виходь. Тебе мене потрібно тут схонилося. У мене не вийде нічого. Блядь, нет. Блядь, no. Бля, я в ахуете буду на парку. Бля, какой конченый. Похуй, давайте сядь. Мне сука, мне просто хочется это, блядь. Нахуя это сделал? Бля. Я должен, блядь, это сделать. Алло, блядь. Храни тебе, хоть сплот. Look out. I'll be right back with that. Дайте пакти. One beer for me. And good health. Суки, тебе мені похуй, я тебе пройду. Просто так як хочу правильно, типа, щоб я став хрест. Блядь. I'm sorry, I can't. I'm from... That... We must... And how did you... Now... No... Well... If... I understand... Word... On... It ha... It's... What... What? What? I... Let... Fun... What? My pleasure. One ale over here, please. Пьянство. Помогите Богутеру. Your balls. Shite! You want to fight? Come and get it. Don't worry. Don't get in trouble. Let's have a bit of a punch-up. Dobre bele. Як там раз. І бої без оружия.
Нажмите на круг. What the? А як там опинятися, блядь? Как вы туда поднялась, блядь? Чуть пьяный так, блядь, что я даже не понимаю, як ви це зробили. Як і так, да? Стоп, і... Блядь, хватит турсити так. Как ты туда поднялась? А що робити чоловік, який впав, блядь, з колика, нахуй? Типа, ну як от не туди піднімаюся, від правильно? Ніхуя не везу. А, ні, це. Нашов це. Could do with a boat. Чи Ігор хуй наїбець просто. Тобто скільки в мене тієї хуйні? Сумка, навіть треба сумка. Скільки ми сухані осталось? 3 штучки. Блін, не та нахуй. І вірить у товар нам і привести. Godwin, you beast! One. Надо буде потім скупити це онтицьку. Окей, пробіємо. Ми вже з ним друзі, блядь. Ой, не починають пробувати. Пиши. Брататься, повисайся. І вона... Так. Починати. Повернення починати. Повернення почати. Повернути. Brothers and sisters, let me get straight to the point. I'd like to talk about the church and how corrupt it is. Boy has a cheek.
Just as we are commanded to obey the priests in matters of virtue, so are we commanded to defy them face to face if they live contrary to God's... Hear that, Godwin? It is the corruption of God's pastors here on earth that has brought misfortune. The accursed wealth that the church is drowning in is poisoning almost the whole of Christendom. When dogs are fighting over a bone, take the bone and they show no mercy. You want to baptize it? For shame! Shame upon... Так, грошенники свикать. It is the custom of the gluttonous prelate. Let us remember he who's... Now that's the kind of sermon I like to hear. No, brothers and sisters. Jesus did not, for there should be... He's right. Так, и продуйте с уронным тоном. Enough about sin. Which... What if the devil himself were to pay? Will the bishops tell us who was sent to heaven? And what about those bishops? They played dice, garbed their mistresses in expensive... Look to your Down with the prelates. Oh. We're fortunate to have our good father Godwin. At least he's a fair and simple man. И правый прохожий и высоко. I say to you in the word, let eat, and that applies but... That is all I heard. Ну як я тобі? Аминь, дядь. Да не понравится. The lad spoke well, considering what a soak he is. He's right, that was. The young man shouldn't drink so much, but the Lord's given him a silver glad tongue. he came here. I suppose I'll never get to Prague. We told it nicely. Господи, ура! Моя победа. Well, my boy, you have talent, and I can't deny it. When you pulled a thorn from my side, I almost didn't make it. Yeah, I noticed. I wasn't the only one. Well, what's to be done? I'll make it up somehow. So, about our bargain. Although it's a sin, so gluttony and fornication. God does forgive a penitent. So, what did Limpy Lubos tell you? Was he at Neuhof that day? Who was with him? And where are they now? Now slow down. I'm sorry, but he didn't tell me that much. Don't let me down after all I've been through. For you, well, now Lubos came to me shortly after it happened. And his conscience was gnawing at him. And I must say, in the end, he turned out to be a better man than he looked. He said they'd been hired through some crony of theirs. And at first they were just to steal some horses. But then it all turned sour and people started getting killed. And neither he nor his cronies wanted anything to do with that. So they fell out from the gang and fled. Fell out? Yeah, there was a body found in the woods by Neuhof. That would explain something. Lubos kept jabbering that he wasn't a murderer, that he didn't want to do it. So I know that Lubos killed the murderer and he's dead too. The trouble is, I need to find the ones who are still alive. I need names and places. Did he mention any of the others? Only nicknames. Talked about some fella called Riki from Ledechko. Pious. Сука, я так, давайте что-то такие вдовы, то есть... That lot are about as pious as I am ordained. Nonsense. You would make an excellent priest. And anyhow, with your skills, you ought to be able to sniff out this Riki from Ledechko, right? Well, we'll have to now. There's not much else to go on. Let's hope he's not hanging from the wall too. Indeed. And I'd hate to be excommunicated for nothing. Anyhow, good luck. You watch out for yourselves. These people clearly mean business. And I'd like to raise a tankard with you again sometime. I'll try. Although I'm not sure I'd survive another night of your debauchery. And if anyone should ask, you heard nothing from me. I'll deny everything. Я это не сомневаюсь. Раб, я тебе порывів, як хотів би. Загибіть, тепер мене люди
От тепер репутацію. Я чуть репутацію ніхуя не понял. Як я не пойму, если понизаете, это хорошо или плохо? Не, я проявил их охуенно. Сука, я не знаю, нахуй я этим занимался, чем типа пытался, я бы всяко хуйню. Посаду. А тепер мені є яке тут задання, типа. Хоть я і п'яний, блядь, надо йти виспатися. Зандер. После надо подивитися, що це таке. Розбойник, как типа те говно. Ідем, посвіду. Висива тут. Бля, а де мені поспати можна? Да, ну я піду посплю тоді. А де ми бухали? Ага, они закрыты, да? Угу. Плохо тогда. Greetings. What do you need? Как ничего? Can I sleep here? Поспать. Certainly. For how long? Надолго. На одну, на несколько ночь. Ну. Just the one night? All right. Here you are. You've got it all to yourself. No one will just... Ага, а когда я буду спать? Where do I go? You'll have no trouble finding it. Right inside the door to the building, there... God bless. Вестница, она сказала, где она, блядь, сказала, хуйни, будет круто. Вот тут, вестница, блядь, як вот тут все трудно. Блядь, мелькать мы за упадем нахрен. Да. Смотри и... Мне надо годину поспати хоча б. Тобі я хоча б п'яним не був. Хоча б п'яним не будь. Саме головне. І треба буде кожну топ-звідки получити.
О, я не пьяный, да? Я не пьяный, нахуй. А, не, нормально, типа. Перегом нахуй. Ну, качки. Насрать. Тепер робимо таку. I feel quite hungry. А що це за задання, блядь? Потім іграти його, нахуй, йдемо по це задання виконувати. А де воно? Може я буду тепер школу робити? Не може, а точно. Да, тепер школу це робити. Отако, ось сюди. А потім їхати. Не мене бої. О, бля, репетація, як вона працює тут? Как работает репетация? А, может не надо. Как работаю чего там? А, ой, так какая-то. Дай ходимся, можно поиграть. Еще можно поиграть. А, ну зараз мене охуєнно тут тупить. YouTube іменно, а твіст, ну, вообще без разницы. Хоч я вже замечательниця. Він мене тупить, хоч чого-то. Начать по сенсу. Поздіть. Мелькает у мене тут... А, ну да, ошибка від поступлення сильно медленно. О. Это тільки началось. Бля, я трудным этим, блядь, ютубом в нього стримить. У мене, блядь, ошибкою відеопоток приступить слишком медленно. Може має бути нормально. Ні, нормально, блядь. Так і було, і так воно і приступає. Тепер підойти тільки на ютуб подивитися. Видеопоток, блядь. Скільки мені це дається? Видеопоток. Тепер ми їдемо з бійка. І в мене потренуватися, якщо тут є чечел. Если не тут стоит, конечно. А его тут и нету. Почекайте, я забув. І ось это. Надо дочитати мені вже. Это были будут цитаты, я по твою за мать. Пару-пам, пару-пар-пум, пару-пару-пум-пум-пум-пум. Видеопоток блядским.
Уже нахуй, ты стал ценим. Ты че все лицом, бля. Угу. И я ему уже продать. Срать хочу, я всегда просто. Как всегда. Вино выпей. Уже хотя бы не пьяный. Топ. Правильно. Хочу та ігри є така хуйня, як карта. А, ні. Де ти дивився тоді? Точно де дивився цю хуйню? Журналчик може тут? Ні. А, ігрок. Репутація. О, що така репутація, блядь, не понимаю, нахуй. Параметры помощь. Что такая репутация, я не понимаю. Как она работает? Это ебаная репутация. Это не интересно. Репутация. Как работает репутация? Цей игры. А хрень его знаем. Я не понимаю, это плохо, чтобы тебя оно снижает эффекты. Да, рано. Пройде. Рано база. Бля, ну побіви. Это не воздухнем. Типа. Блять, хотя бы чуть видеть надо. Репутация. Я ведь здесь воду не смогу допрыгнуть с ним. А, не, смогу. Почему ты не можешь? Добре, давай конява. Я повивчу. А, я сам вообще не могу идти, да. Репутацию. Странная репутация. И да вообще. Ладно, мы поспимо туда. Тут спати можна ведь? Поїсти. Так, систем. Ага, тут спать нельзя, да, это понимать. Хотя бы так и будем. Да, ну вообще не проходить. Ой, мені п'ять на у цьому, в ОБС, що тут 7. 8 вообще. А, ні, вона ні, нема, ну. Немає за 5, буде нормально. Яка сеть? 50, я всегда, блядь, как всегда посту. Я не могу посту, чего. Ой, боже, хотя бы тут хорошо все. Это висит. Вставай. Зря ты, я всегда буду хутить, но... Что за хня? Ты только был хоть зажрать? Так, это эффект. Что это такое холод? А, это холод. Угу.
Тихо. Дом. Дом. Я как будто тут був уже. Ні, не був я тут. Ні, я тут не був. Який новий город. Да. Ну, ми їдемо в город самий. Поки що. От кузнець тепер мені треба. Як ти город називається? Ой, як репетиція тут робити? Я не поняв так десь було. Ну, менше. Йдемо в кузницю. Надо ті. І оружие купити яке нове. Все, давай. Надо ботинки купити, без ботинок хожу. Охрененно, і стільки зайд нема, да? Ну да. А клювати я не можу, да? Ігрок. Навики. От ти можеш клювати? Типа оружие робити, ти маєш починника. Я маю таку хуйню робити, оружие создавати. Подавка. Ні, я хочу дуже клювати починати. Може ми зайти будемо цим займатися. Щоб мене офіційно навчили, коли оружие хочу создати собі якісь охуєнниці. Ну, ігра, я не знаю. Я тут добавив русскую озвучку, то була дуже хороша гра. А так. Гав. Мій кузнець, де твій хазяїн? I'm looking for someone they call Wiki. That's the tanner's son, Enoch. Work. Hard to say. А покиньте. А как? What can you tell me about? What? What's the tanner like? The less. Why do they call him? Вонючка. Ну, блядь, почему? Я не знаю. Новый уровень. Новое птение. And there's no. That harlot of Della hangs around with him, of course. Harlot? She works as a bathhouse. Goodbye. Спасибо за помощь. Это понимаете, мрази всі години о 8 стоїть. Короче, какой у меня план? Я хочу стати кузнецом. Ну типа не стати кузнецом, создавати хочу оружие, сильно попробувати ці ігри. Так, як там? А, вот він є. Кузнець.
God be with you. Добро пожаловать, Господин. Как нужно ли тебе помощь? Is something troubling you? I wouldn't say it's troubling me exactly, my boy, but I've heard talk about the Sasso blacksmith and I'm losing sleep over. What talk might that be? They say they've heard him. Using spells to strengthen... That's what they... Well. Почему ему такое? Easy. And, how could I help? Simply enough. I suppose ask. Just don't ask it. Good. Alright. Good. Тепер, насчет ремонта. Как начать? So you know this hint? No. Why is that? No one... What? He's... Why did... True enough. Why is... So... Just... Назад. І... Приведи будь-тіньки до мене. І оружие подивити, це було б прикольно. Ну. Это моя игра, сука, знаете, ёб твою мать. Мне точно не надо бутинки, ты пикаешь. И сразу даемся от часей. Тут моя храпит. Ніколи ще не надо урона. Тут нормально був. Так, он взял чеки. Я им пользоваться вмію. Вот как мне понять, типа... Ой, дай нам продать. А будем это. Да. Це вот тут треба. Давайте що ми це купимо. Тебе бутинки мені надо. Тебе є якісь бутинки мені? Блін, нікого нема бутинок у ті? Люди, продати, хочемо я тобі один продати. Нема, це нахуй. Это нахуй. Пітя нахуй. Так. Все, я ці бутинки купив собі, да? І бутинки так не знайшов ніде нікого. Вот що я вам скажу. Тепер мені вопросик вообще інший. Я буду, наверное, заканчивать стрим, потому что, блядь, на ютубе чуть хрень происходит. Ким... Где можно научиться кузнецу? Навык мне нахуй на кузнеца. Камни, ботинки. А моя набор. Так. Тупо набор опортника. Ну, давай пройнять. Стоит. Нельзя починить. Так. Что, у меня поднялся уровень? Красить здесь. Сын кузнеца.
Це. Блять, не то. Опять все. Стає кузнеца. Яка, блять, то я хочу научиться навика. Навик кузнеца. Як підняти навик мені? Как? Та мені похуй на там хусі навик, мені надо навчитися кузнецом бути. Так, кузнеця. Тут є кузнеця. Як вам мені підняти? Так, это задание в игре. Там, блядь, какой. А, можно и статую кузнецова. Кто он? Ой, боже, да, давайте будем я типа я понял, я дебил, надо читати. Типа, щоб ці навик починати робити, надо тут починки. Типа, а потім буде. Якщо вам тільки що вам потім це. Не ударно научиться что. Охоту я не хочу, хоть какой-то поворот. Далі ми тако зробимо. Бля, ну. Давайте тако. Я вже буду закончувати. Конечно, я хочу побісити, постримити хотів. Ну, бля, мене тут ютуб капець який тупить. А вон, как насчет ремонта? Ну все, да. Так, закрутить сделку. И поговорить. Тільки не пам'ятаю, що репутація тут робити. Так, продати. Ти купляєш? Я не помню, тут покачав. Так, тепер ти мені надо. Тебе є наборчики? Набор, кузнеця. Ремонт набору, набор кузнеця. Скільки він стоїть? Блядь, а не до хана він стоїть. А мене скільки вже стоїть? Так, перевірить кузнеця. Так, торгуватися. Can we do something about the price? Aye. Да. Хоч є в мене, я зараз буду ахуй. Я заплатити. Finally, a reasonable. О, з першого разу. I feel quite hungry. А що я книжку продавав, да? Бля, давайте подивимося. Є в мене ютуб зараз не тупить. Бля, є не тупить, не за мене тупить.
Книжку я продал. Хотя можно надо читать уже изучить. Ну, это потом только. Тепер. Бля, мені на щось зуться купити. Did I tell you about my wife's lace making? No, didn't know she did that. Короче, давайте. Я буду закінчувати занесення. Только ми знайдемо і будуть. О, не трохи милосить. Савука. Серії. Да мені можна суханитися за її кончені ігри. Ой, суханіння. Це якась стерильська. Да, є в мене домик якийсь був. Мені кажеться, тут і можна якийсь домик купити. А, сразу не туди. You won't get away with this. Сухані. I'll get you. Стой, блядь. Ah, watch where you're going, you lout. Help me. Stop him, someone. Curse it. Ну, What's давайте. the matter? Come on. Воюйте, я вам мисати не буду. Блін, вона в кубаски передають. Вот як мені суханитися за ігри, я послав сказати. А хоча б не почуть як бомб спати. У мене тут спадки. Ой, бляха-муха, тем ютубом. Сколько? 26. Зараз віть. В 21. 15. Это, блять, плохо. Тут сухнется, я так понимаю, нельзя. Бляха-муха. Бля, господи, пожалуйста, давай, видеопоток. Тупый видеопоток. Бум-барум-барум-буру-бум. Блін, треба якісь ботинки знайти. Я як ти бомб схожу. Без ботинок. О, може в вас можна якось. Good day to you. Ага, запустить. А давайте хозяин твои задания. Хозяйка. Хозяин. Ты хозяин, я так понимаю. Доброго тебе денечка. Как... What's happening around? Ah, you know how it is. Always something. Like that's a good start. And by the way, now I think of it, the local herb will... Oh, no. Especially whenever they're planning... А поспати как-то можно. Is there somewhere I... Certainly. For how long?
На одну ночь. Just the one night. Sure. Конечно. Here you go. You'll like it here. Где я сплю? Where do I go to sleep? That's easy.